Singapore, like Cebu. Good morning to us and everyone mga guys. Welcome back again to our channel Singapore like Cebu. So karon nga adlaw Oktubre 12 mga guys, ang ato karon pagahimon mo bisita kita dito sa diri sa may SRP Backroad project. So nakita karon diri sa may SRP bypass road og nagatubang kita karon paidulong dito sa Star mga guys. So nanginaot ko nga kamo magpadayon sa ato nga paglaglaag karon nga adlaw. Again, daghang kay salamat sa inyong suporta mga supporters, subscribers. Daghang kay salamat sa inyong pagsuporta sa gihapon sa ako nga channel biskan talag sara ko maka-vlog mga guys. So karon ato nga susihon ang SRP Backroad kung kumusta na apektado ba kini sa dako nga linog nigo diri sa Cebu og kaluoy sa Ginoo mga guys, kamay ra og damage ang Cebu City. Kamay ra gyud damage og napasalamat gid sa Ginoo. So karon na kita karon diri sa Alumnus Dapit og mulantaw sa kita diri sa right side nga bahin. Mao kini ang nahuman diri mga guys sa ato nga right, no? Og gamay na lang diri kulang. Then mobalik ta gamay diri sa may Alumnus Bridge kana. So diri nga part, so murag napa sila isito sa ilang kuanan ni kontrata diri dapita. Kinahanglan pa ni siya dugang budget siguro para matapos diri. Mao ni nga putol ni nga project ni mga guys. So mao na ni karon ang pinaka latest sa package 3. Human na gina siya diri unta, pero napay mga ginagmay nga mga hilot-hiloton diri sa ato nga mawa, kanang taklob sa mga gutter, limpyuhanan, mga basura, no? Although ana siya mga poste, nabutangan nila poste nya magabi ani nindot na siya diri lang taon mga guys, no? Kinabutangan nila og poste. Then kaning sa ato nga right, tama sa ato nga right, sa ato nga tuo, humanan ni siya diri tanan og butang og sidewalk og gutter, og barriers nga diin dili na mulapaw dito ang mga motoros paingon sa dagat og nanay kapungkuan ang mga tao nga magtambay-tambay sa diri nga dapita mga guys. So mahapon diri daghan siyang tao diri magsuroy-suroy. So next time maghimo kita video diri sa hapon nga oras para ato makita kung sa kadaghan ang mga tao diri nga gasuroy mga guys. Mga guys, atong hisgutan ang ato gamay kaning kalsada nga diri na nahimutang diri sa may tunga sa dagat, no? Kanang nagagikan ng kasada gikan dito sa may Alumnus dapit sa Yose, no? Kabantay mo ato mo ni ang sumpay diri og paingon dito sa landfill mga guys. So sa gyapon na padayon sila backfill sa hinahinay og diri ato nakita mga guys kani nga kasadaha sa SRP Backroad. Humanag ni siya mga guys hanto dito sa unahan og karon mo balik kita diri dapit sa may Inayawan. Okay mga guys, na nakita karon diri no nindot kay lantawon siya, no? Kaning video nga ginigikuha na to sa GoPro, nindot kay lantawon mga guys. O mo ni karon nga tong video padayon na tapaing dito sa may Alumnus mga guys. Lain pa ato mga guys, ako nga gikuha karon ang inyong attention ug inyong opinion. Maabhapit ta mo diri sa may Alumnus Bridge
og mao kini karon ang nindot kayo nga ato nga pagkasgutan tungod ka kaning area diri mga guys, guba na gyud kayo ang kalsada diri og kinahanglan kini siya attention sa ato nga mayor og attention sa mga katawhan nga diin magtinabangay para mabutangan kini siya ga temporary nga asphalt, no, or backfillan si kuning usob o manindot nga mga materials para nga dili siya dali maguba o dali matunaw tungod sa tubig kay labi na karon panahon sa tag-ulan. Kanigo nga area mga guys, mao na siya ang gigamit karon sa mga taga diri mga tao. Nag-shortcut sila diri, mga vehicles, mga motor, light vehicles diri sila gaagi ug mao na nga naguba na gid kaning dalan diri nga temporary nga ibutangan nila sa unang panahon ni Rama, gibutangan nila og asphalt ug karon guba na gid kaayo ulan tawa. Grabe ni gid kalitik mga guys, og lubak-lubak ni gid. So kinahanglan na siya og share atong i-share ipaabot ato sa mayor ug unsa gid ang ilang action niini mga guys. So mao na, no, daghang salamat sa inyong paglantaw sa atong video o paki-share. Please subscribe. Salamat. God bless.